जिन्नात का गुलाम, किस्त नंबर 31। साधु नाकूस बजाता हुआ कब्रिस्तान में आ गया था। उसने भी अकबरे को बदहवास होकर भागते हुए देख लिया था। क्या हुआ इसे? साधु ने मुझसे पूछा। कहीं तूने इसको चमत्कार तो नहीं दिखा दिया? नहीं, आज उसने मंदा मलंगनी के अंदर की औरत को देख लिया है, उस औरत को जो मर गई थी। मैंने साधु से कहा तो वो बोला, छोड़ तू उसे, मेरी चीज़ें लाई है तू? और हाँ, पंडित जी ने कुछ बोला है। हाँ, महाराज ने कहा है कि मंदा से कहना कि जो भी काम करे एहतियात से करे। बहुत से अल्लाह वाले बस्तियों और कब्रिस्तानों में डेरे डाल रहे हैं, इसलिए तू कभी ऐसी कोई हरकत ना करना कि ये सब कुछ जाहिर हो जाए। वो कहते हैं कि अपना हुलिया भी तब्दील कर ले तू आज से। आज के बाद तू किसी पर अपने अंदर की मरी हुई औरत को जाहिर नहीं करेगी। देख मंदा, जो मर गया वो मर गया, वो हमारे किस काम का? क्या बोलता है तू साधु? क्या तू जानता है कि जब कोई मरता है तो उसका मुर्दा हमारे काम आता है? हम उस पर अमल फूंकते हैं, उसकी हड्डियों का चूरा इकट्ठा करते और उस पर अमल करते जीते जागते इंसानों के अंदर मौत उतारते हैं। बाबा, मैं अपने काम में बड़ी पक्की हो गई हूँ। अगर औरत हट धर्म और इंतकाम लेने पर उतर आए तो वो कभी ठहरती नहीं है, वो आगे ही आगे बढ़ती चली। जानता है इस दुनिया को मर्दों ने नहीं औरतों ने फतह किया है। हर फातेह औरत के सामने मफतूह होता है मर्द। तू जानता है फकीर हो या शहनशाह, जब औरत उसका इम्तिहान लेती है तो वो फेल हो जाता है। बस मैंने साधु से कहा, तू भूल जा, मंदा के जाल कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने उससे कहा था, लोगों की आंखें बंद कर देती हूँ मैं, वो मेरे चमत्कार देखकर अंधे हो जाते हैं। वो समझते हैं मैं अल्लाह वाली हूँ, वो नहीं जान सकते कि मैं दर हकीकत शैतान की दासी हूँ। साधु मेरी बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ था। कहने लगा, मंदा तू बड़े काम की चीज़ है, पंडित महाराज तेरे से बड़े खुश होते हैं। तू हमारी रक्षा कर रही है घर घर जाकर, शैतान के स्थान बना रही है घर घर जाकर। वो न जाने क्या कुछ कहता रहा। मैं तो अपने धर्म में मगन थी जिसका सिर्फ एक ही ईमान था, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। उस रात साधु 7 मुर्दों की राख लेकर आया था। ऊंट के कूल्हे की हड्डी पर जाप मंत्र लिखे थे और एक जानवर की चर्बी। बाबा, मैं उसका नाम नहीं ले सकती। उसकी चर्बी से दिया जलाना था, बड़ा मकरू अमल था। मुझे 40 उल्वों के खून से स्नान भी करना था। ये बड़ा मकरू और सख्त काला इल्म था जो जुबैदा और उसके बच्चे की मौत और फिर अकबरे की बर्बादी के एवज मुझे करना था। मैंने उस रात वो अमल किया, खुद से बेनियाज होकर, तन मन से आज़ाद होकर, बेहिजाब होकर। बाबा, ये हिजाब और शर्म और पर्दा काला इल्म करने वालों के यहाँ नहीं होता। वो कहते हैं अगर रूह बेपर्दा है तो ये बदन भी बेपर्दा होना चाहिए। इसलिए तो बाबा, वो लोग जो काला इल्म करते हैं औरतों को बेपर्दा और बेशर्म कर देते हैं, जो उनके आस्ताने पर आती हैं और बिल्कुल नंगी हो जाती हैं। उन गर्जमंद और अंधी अकीदत के गंदे नालों में गोते खाने वाली औरतों के जिस्म पर काले तवीज़ लिखे जाते हैं। बाबा, ये काली दुनिया बड़ी ही बेशरम है। मैंने उस रात अमल किया और तय कर लिया कि अकबर अभी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने उस पर खुद को खोल दिया था और अब वो दूसरे लोगों को मेरे में बता सकता था। बस सुबह सवेरे मुझे मालूम हो गया कि जुबैदा रात भर तड़पती रही है, मगर उसके बच्चे को गाँव की दाई ने बचा लिया था। उसका बच्चा जिंदा रह गया था। अकबरा तो नी बेहोश था, उस पर दीवानगी तारी हो गई थी। मैं उसके घर गई। मैंने अकबरे को पानी पिलाया जिसमें 7 मुर्दों की राख मिलाई हुई थी। वो होश में आ गया, मगर अब उसकी दुनिया बदल गई थी। आंखें तासुरात और जज्बात से खाली हो गई थी। मैंने सोचा, ठीक रहेगी ये दीवानगी, इसमें ये जीता जागता मेरा इंतकाम होगा। इसे देखूंगी तो मुझे शांति मिलेगी। मैंने उसके बच्चे को देखा, गोल मटोल चांद का टुकड़ा। अल्लाह ने काका दिया है मंदा मलंगनी, ये सब तेरी दुआओं से हुआ है। जुबैदा बेचारी रात भर तड़प तड़प कर मर गई। अकबरा तो उसे देखकर पागल सा हो गया। दाई मुझे बता रही थी, मैंने जुबैदा की चीखें सुनी तो भागती हुई आ गई थी। उस खुले आसमान के नीचे वो तड़प तड़प कर मर गई। ये रात बड़ी खौफनाक थी। मैं अल्लाह रसूल की माला जपती रही और कमली वाली सरकार ने मुझे हिम्मत दी और मैंने जुबैदा के बच्चे को बचा लिया। तू जानती है मदा सरकार, मेरे पास बुजुर्गों का दिया हुआ एक तावीज़ है जो माँ बच्चे को लाख बलाओं से बचाती है। अफसोस मुझे उस वक्त ख्याल आया जब जुबैदा मर गई, वरना मैं उसके गले में वो तावीज़ डाल देती तो वो मनहूस रात में यूं तड़प तड़प कर न मरती। मैंने तावीज़ मंगवाया और बच्चे के गले में डाल दिया। ये जब पैदा हुआ तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन अब खामोश है। देख तो कितना प्यारा है बच्चा। हाय बाबा, मलंगनी मंदा कर्बनाक अंदाज में चलाई थी। बाबा, मेरे अंदर नफरत का लावा उबल रहा था। मैंने बच्चा को जिंदा देखा तो मुझे आग लग गई। दाई ने देखा तो मेरे अंदरूनी करब को कुछ और ही समझी। कहने लगी, मलंगनी अब तू ही इसकी वारिस है, ये तेरा भतीजा है, ले इसे तू संभाल ले। वो समझी कि जुबैदा की मौत ने मुझे गमज़दा कर दिया है और रंज से जज्बाती हो गई हूँ। उसने बच्चा मेरी गोद में दे दिया। मैंने जो ही बच्चे को हाथ लगाया तो वो बिलकने लगा, बहुत तड़प तड़प कर रोया। मैं तो समझती थी वो क्यों रो रहा है। उसकी ज़बान होती तो वो कहता, मुझे इस कुतिया से बचाओ, ये मेरी फूफी नहीं डाइन है। दाई ने बच्चा मेरे हाथ से ले लिया तो वो खामोश हो गया।
मुझे अब दाई पर भी गुस्सा था। उसने बरकत वाला तावीज़ उसके गले में डाल रखा था। उसने बच्चे को मेरे कहर से बचा लिया था। मैं रात भर वहाँ रही। मैंने बहुत कोशिश की कि बच्चे के गले से तावीज़ उतार दूँ, लेकिन मैं कामयाब ना हो सकी। कोई ताकत उसकी हिफाजत कर रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था और ख़तरा भी महसूस हो रहा था। साधु की बात दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही थी कि अल्लाह के सच्चे बंदे इन बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों और लोगों को शैतान से बचा रहा है। मैं अल्लाह से तो नहीं लड़ सकती थी, मुझे अल्लाह से शिकवा भी था, लेकिन आज मैं जान गई हूँ उसने इंसान को मुख्तार बनाया है। उसकी किस्मत को मेहनत और दुआओं से भी बदल देता है। लेकिन मैं तो सिर्फ दुनियावी ताकत के लिए अल्लाह से गाफिल हो गई थी। बाबा, मैंने काम पर जितनी मेहनत करके काला इल्म हासिल किया, अगर उससे कम मेहनत करके मैं अल्लाह से लो लगा लेती तो मैं यूं ना भौंकती फिरती। तो फिर इस बच्चे का क्या बना? मैंने एक तवील वक्फा के बाद मलंगनी से सवाल किया। उसने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो बच्चा जिंदा है, ना जाने किसकी दुआ से। मैंने हज़ारों अमल किए, लेकिन उस बच्चे का एक बाल भी बेका ना कर सकी। हाँ, मैंने उस दाई को भी मार डाला। अब वो बच्चा 1 साल का हो गया है। जुबैदा की माँ उसे ले गई है। अकबरा सारा दिन कब्रिस्तान के बाहर खारशज़ादा कुत्ते की तरह चलता फिरता और गिरता पड़ता रहता है। उसे देखती थी तो ठंडक मिलती थी मेरे को। और जब मैं उस बच्चे का सोचती, हाँ, क्या नाम था उसका? मोहम्मद अली। बाबा, तुम ही बताओ, एक बच्चा जिसका ये नाम हो, उस पर जादू का वार कैसे चल सकता है? इस नाम में तो बड़ी रूहानी कुव्वत है जमा बाबा। बच्चे को हलाक करने के लिए मैं उसको कब्रिस्तान भी लेकर आई थी और पकड़ी गई। बाबा, सरकार की पकड़ बड़ी सख्त निकली और फिर मैंने ये भेद पा लिया कि सच्चाई में कितनी ही ताकत है। सच्चाई हर तरह की बनावट से पाक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। मैंने मंदा से पूछा। जो बाबा सरकार कहेंगे। उसने टाली वाली सरकार की तरफ देखा तो वो खामोश होकर दूर कहीं कुछ खोजते हुए नजर आ रहे थे। खासी देर खामोशी रही, फिर बोले, तू वापस अपनी बस्ती में चली जा इसी भेस में, मगर अब तू पाकीज़ा रहेगी। उस साधु और पंडित के शैतानी अमाल को ख़त्म करना तेरे ज़िम्मा है। फिर मेरे अल्लाह और सोने काली कमली वाले ने चाहा तो तुझे फिर से फैज़ मिलेगा, मगर ये फैज़ चश्मा नूरे हदायत से हासिल होगा। ये ले और अब इसे अपने ऊपर ओढ़ ले। पहले तू सिर्फ दासी थी, मलंगनी अब हो गई है। टाली वाली सरकार ने अपनी स्याह चादर उतार उसे उड़ा दी। तू अकबरे को भी माफ़ कर दे और उससे भी माफ़ी मांग ले। अल्लाह माफ़ करने वालों का दोस्त है। बेशक या वलीयू या ममीतू बहक़ या अजीज़ू, वही ज़ाते करीम शर्म और गुनाह की लाज रखती है। टाली वाली सरकार ने उसे अपनी खिलत से नवाजा और फिर वो चली गई। मैं शाम होने तक वहीं ठहरा रहा, खामोश इसरार कुदरत पर गौर करता रहा। न जाने कितने जहानों की तलाश हो गई थी मुझे। टाली वाली सरकार ने मुझसे कोई कलाम नहीं किया था। शाम की अजान हल्की सी आवाज़ आ रही थी। टाली वाली सरकार ने अजान सुनी तो कुछ देर बाद बोले, तू नमाज पढ़ता है? मैं शर्म से पानी पानी हो गया। बाकायदा नहीं पढ़ता सरकार, बाकायदा पढ़ा कर और तहज्जुद भी पढ़ा कर। और ये जो वज़ाइफ तुझे बताए हैं, अगर तू तहज्जुद के वक्त पढ़ा करे तो तेरी कायनात ही बदल जाएगी। फिर तुझे मालूम होगा सच्चाई क्या है, इल्म की सदाकत और ताकत का आलम क्या है। अल्लाह वाले इस पहर सजदे से सर नहीं उठाते। जो लुत्फ़ रात के इस पहर आता है, शायद दिन भर वो मुयस्सर नहीं आता। जी सरकार, एक वक्त था जब मैं 8 नमाज़ था, तहज्जुद, इशराक, नमाज तवाबीन, कोई नफली नमाज भी नहीं छोड़ता था। उन दिनों में गर्ज़मंद था। मैं मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था और अपने आप को हमेशा अकेला ही समझता था। मैं समझता था मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, और अपने आप को हार कर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करता था। दिन रात इबादत करता था। लेकिन जब मैंने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न ली, स्कूल में टॉप किया, तो फिर इबादतें ख़त्म हो गई। मैंने सोचा ये तो सब मेरी मेहनत का नतीजा था, लेकिन अब सोचता हूँ ये तो फैज़ इलाही था। उसने मुझे अपनी अता से बहुत ज़्यादा इल्म अता किया था और दुनियावी तालीम में मुझे दर्जात अता किए थे। हम बहुत बड़े कमीने लोग हैं, जब मुश्किल पड़ती है तो उसके सामने झुकते हैं। काश मेरे जैसे बदबख्त सुख में भी उसके सामने ही झुका करें और इस मगालते में न रहा करें कि ये सब तो मैंने अपनी मेहनत से पाया है। बच्चे, मेहनत से सब कुछ मिलता तो आज सारे मजदूर दौलतमंद हो जाते। राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, वो जब तक खुद अता न करे इंसान की मेहनत और लियाकत को फल नहीं लगता। बाबा, क्या बात है, हमारा रब काफरों पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं है? मैं अपनी ज़बान पर रुका हुआ एक सवाल किए बगैर ना रह सका। तू बड़ा हुज्जती है, शायद कुरान पाक पढ़ेगा तो तुझे समझ आ जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं, वो सारे जहानों का खालिक है। अल्लाह उसको भी देता है जो उसकी इबादत नहीं करता। जो काफिर है उसे भी मिलता है। शद्दाद और फ़िरौन को भी तो उसी ने दिया। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसे बहुत से इख्तियारात दिए हैं, इसलिए तो वो अल्लाह का खलीफा कहलाता है। इंसान तो रूह अल्लाह का एक परतो है जिसे उस ज़ात ने बनाया। उसे बहुत सी चीज़ों पर मुख्तार भी तो बनाया है। उसने अपने कवायद से जिस तरह एक मशीन बनाई जाती है तो कारखाने वाले उस मशीन के मनफी और मुस्बत असरात का एक पर्चा भी साथ दे देते हैं। जिस तरह काम को अंजाम देने के कवायद हैं, इसी तरह यह कायनात भी एक कायदे की पाबंद है। हर मखलूक अपने अपने कायदे और निज़ाम में चल रही है। तो ये इंसान खुद को इस कायदे से खुद को मावरा क्यों समझता है? कवायद यानी इस खाकी मशीन के अफ़ाल के ज़वाबित ये बताते हैं
کہ اسے مسیحائی کا ساتھ دینا ہے، اللہ کی راہ پر چلنا ہے، مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، مساوات اور عدل سے کام لینا ہے، رزاق اس ذات الہی کو ہی تسلیم کرنا ہے۔ ہاں، رزق کے لیے وسیلہ تو یہ انسان ہی بنتے ہیں، اسی طرح تو یہ جانور، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سب ہمارے وسیلے ہیں۔ زندگی، بھوک، دولت، ثروت، اولاد، سب کچھ اسی نظام کے قواعد میں دستیاب ہے۔ اس لیے کبھی تو نے اللہ والوں سے یہ سنا ہے کہ تم کافر ہو، اس لیے تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا؟ اللہ کا نظام یہ نہیں کہتا بچے، اور نہ ہی تعصب کا شکار کیا جاتا ہے۔ وہ ذات کریم سارے جہانوں کی خالق ہے اور اس نے سب کو عطا کرنا ہے۔ ہاں، جو شیطان کی تعلیمات پر چلتے ہیں وہ اللہ کی عطا اور امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ٹالی والی سرکار کی گفتگو نے میرے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالوں کا رخ موڑ دیا اور مجھے کچھ سمجھا بھی دیا۔ کہنے لگے، اگر تو کچھ پانا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا، حجت کرنا چھوڑ دے، صرف دیکھتا جا، حساب کتاب کرنا بند کر دے، ایک روز کیمیا گھر بن جائے گا۔ اپنی آنکھیں بند کر دے، مگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا، لیکن اس کے دوستوں کی تعظیم سے بھی غافل نہ رہنا۔ میں جب واپس حویلی آنے کے لیے اٹھا تو وہ کہنے لگے، ریاض شاہ حویلی واپس آ چکا ہے، اب تو معاملات کو ایسا طریقے سے چلنے دو، تمہارے بابا جی بھی آ جائیں گے، تم کوئی حجت نہ کرنا، صرف دیکھتے جاؤ۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ میں واپس حویلی پہنچا تو باقی ریاض شاہ زلیخا کو لے کر واپس آ چکا تھا۔ زلیخا کی حالت معمول پر تھی، میں نے محسوس کیا اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت نہیں تھی۔ میں نے چاچا جی اور چاچی کو سمجھا دیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا فی الحال وہ ریاض شاہ کے ساتھ کسی فساد میں نہ پڑے۔ ریاض شاہ مجھ سے بڑی بے تکلفی سے ملا تھا، ایسا لگا جیسے ہمارا برسوں کا یارانہ ہے۔ میں نے زلیخا کے بارے میں اس سے کوئی گفتگو نہ کی تھی۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، میں نے نماز ادا کی اور واپس ریاض شاہ کے پاس چلا گیا۔ وہ مراقبہ کی حالت میں چادر بچھا کر بیٹھا تھا۔ مجھے بابا جی سرکار کی حاضری کا انتظار تھا۔ ریاض شاہ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جی سرکار نے تجھے بلایا ہے۔ کہاں ہیں وہ؟ میں نے پوچھا۔ تم گاؤں کے چوراہے پر چلے جاؤ، وہ تمہیں ادھر ہی ملیں گے۔ انہوں نے ہی بلایا ہے، کہتے ہیں شاہد میاں جب تک خود مجھے حویلی لے کر نہیں آئیں گے میں حاضری نہیں دوں گا۔ ریاض شاہ کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میرے دل میں آیا، نہ جانے اب یہ کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، مجھے وہاں جانا نہیں چاہیے۔ لیکن پھر مجھے ٹالی والی سرکار کی باتیں یاد آ گئیں، اور جب رات کے 11 بجے ہوں گے میں گاؤں کے چوراہے پر چلا گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرے کا راج اور سناٹا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آج رات کے دھڑکتے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ دور تک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چوکیدار بھی ایک بار جاگتے رہو کی صدا بلند کر کے طویل خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ سیاہ راہ میں ایک لرزہ طاری کر دینے والی سرد مہر خاموشی نے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں راستوں کو ٹٹولتا ہوا چوراہے تک پہنچ گیا۔ میں نے چاہا کہ لالٹین اپنے پاس رکھ لوں، مگر ریاض شاہ نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، رات کی سیاہی تمہارے راستوں کو روشن کر دے گی۔ میں حیران تھا، کبھی اندھیرا بھی روشنی بن سکتا ہے؟ شاید میرے اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، تم نے کبھی غور کیا ہے اندھے انسانوں کے لیے دن اور رات ایک جیسی ہوتی ہے؟ تم یہ احساس قائم کر کے آج اس رات میں اپنی اس منزل کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ، پھر تمہیں روشنی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ میں دل سے ریاض شاہ کی کسی روحانی کرامت کا معترف نہیں رہا تھا۔ میں نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی اور اب خاموش ہو کر مجھے ان لوگوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا عہد کر چکا تھا۔ میں ٹھوکریں کھاتا ہوا چوراہے تک پہنچا۔ میرے لیے یہ اندھیرے روشنی ثابت نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی چوراہے تک پہنچنے کے لیے مجھ پر کسی کرامت کا ظہور ہوا تھا۔ چوراہے میں کھڑا ہو کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے اپنے سوا کسی وجود کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میری نظر تھک کر واپس اپنی طرف لوٹ آئی۔ روشنی کے کرن بھی آسمان کے کسی پہلو سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں ہی مجھے 10-20 منٹ گزر گئے اور پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھ جیسا بے وقوف انسان شاید ہی اس دنیا میں ہوگا جس نے آنکھیں بند کر کے اس سیاہ اور ظلمی رات میں یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری نظر بندی کر کے مجھے یہاں بھیج دیا تھا بابا جی کا سواگت کرنے کے لیے، مگر بابا جی کا نام و نشان تک تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا وہم بھرے ہوئے گٹر کی طرح شور کے کناروں سے ابلنے لگا تھا۔ میں گھبرا گیا اور پسینے پسینے ہو گیا۔ میں درود ابراہیمی پڑھنے لگا۔ اس کے سوا میرا کوئی محافظ نہیں تھا، کوئی سہارا نہ تھا کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ میں اپنا اسم اعظم پڑھنے لگا اور پھر چند منٹ بعد واپس حویلی کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں کچھ ہی دور تھا کہ مجھے گاؤں کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ آسمان سے سیاہی کی چادر سے کرنیں پھوٹنے لگی ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آخری راتوں کے چاند کے مکھڑے سے سیاہ بادلوں کا ایک غول پیچھے ہٹ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے منظر بدل رہا تھا۔ چل دیے بھیا، مجھے اپنے عقب سے غازی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ غازی تم؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سفید لباس میں ملبوس میرے بہت قریب کھڑا تھا۔
اس کے پاس سے اگر اور کافور کی ملی جلی مہک آ رہی تھی۔ ہاں بھیا، یہ لو، آج میں تمہارے لیے آئس کریم لے کر آیا ہوں، یہ کھا لو۔ اس نے ایک مشہور زمانہ آئس کریم کا کپ مجھے تھمایا۔ میں اس وقت غازی کا روکھا ہوا رویہ بھی بھول گیا تھا جب اس نے ریاض شاہ کی وجہ سے مجھ سے بیگانگی اختیار کی تھی۔ میں نے آئس کریم پکڑ لی، یہ چاکلیٹ نما تھی۔ غازی، یار میں چاکلیٹ نہیں کھاتا۔ واہ، کوئی بات نہیں، یہ مجھے دے دو، میں آپ کے لیے مینگو فلیور لے کر آتا ہوں۔ اس نے آئس کریم واپس لی اور ایک سٹک منہ میں ڈال کر غائب ہو گیا۔ غازی سنو تو، وہ جا چکا ہے۔ غازی کے جاتے ہی بابا جی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس سمت دیکھا، وہ میرے عقب میں کھڑے تھے۔ تم سے بہت پیار کرتا ہے غازی۔ بابا جی سفید احرام جیسا لباس پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں نیلے رنگ کی چپل تھی، دراز کا سڈول دہکتا ہوا بدن، چہرے پر وہی سفید گھنی داڑھی، موٹی موٹی آنکھیں، ابرو بھی سفید تھے، پلکیں بھاری۔ بولے تو لہجے میں ایسا جمال اور دبدبا تھا جو سمندر کے سینے میں دھڑکتی اور رواں موجوں میں تلاطم برپا کر دیتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور میں نے اپنا بازو ان کی کمر کے گرد لپیٹ دیا، گویا ان سے میں لپٹ جانا چاہتا تھا۔ اس وقت میں سب کچھ بھول گیا تھا، کئی دنوں کی قدورتیں، رنجشیں، شکوک، سب کچھ ہی تو میں بھول گیا تھا۔ ان کا وجود میرے احساس کو یقین میں بدل رہا تھا کیونکہ وہ میرے بابا جی تھے۔